भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी के ऊपर गोलीबारी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोमवार को हीरापुर थाना के समक्ष सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी के ऊपर गोलीबारी करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोमवार को हीरापुर थाना के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष लखन गुरोई ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करे, अन्यथा इसके विरोध में पूरे जिले में आंदोलन होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दुर्गापुर में तृणमूल के नेता ने कल ही सभा में भाजपा पर हमला करने का आह्वान किया, उसके कुछ घंटे बाद ही यह घटना हुई है। इस मौके पर भाजपा नेता शंकर चौधरी, पवन सिंह, अमित गोराई, उपासना उपाध्याय, गणेश मार्डी, गौरांगो पाल, दिलीप दे, संजय पाल, सुदीप चौधरी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। कालो हाथ भेंगे दाम पुड़िया काला हाथ चले 11-12 बजे जो घटना हुई है उसके बाद ये शॉर्ट टाइम में यहाँ बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं स्वागत जनाती हूँ और दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस विक्षोभ सभा में योगदान। कल कृष्णेंदु मुखर्जी पर हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि राज्य के मंत्री के ही उनके लोग कहे हैं, उन्होंने नहीं, उनके दल के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि ये मंत्री मलय घटक के द्वारा करवाया गया है। इस पर क्या सत्यता है और कितना सही है? देखिए, हम एक तो बात बोलता है, तृणमूल कांग्रेस का किसी का उतना फुर्सत नहीं है कि ये सब जो नेता है इनका कोई ये करेगा। ये अभी कोई भी जो बीजेपी कर रहा है वो सोच रहा है कि हम अगर दिखाएंगे कि हमारे ऊपर टीएमसी कोई कुछ कर रहा तो हमको सेंट्रल फोर्स का सिक्योरिटी मिल जाएगा। जिस तरह से सुनील बोल्डोल, हाँ, अभी बीजेपी किसी को भी सेंट्रल फोर्स का सिक्योरिटी दे रहा है तो सब कोई सोच रहा है कि हम लोग को मिल जाएगा। तो इसी का लिए ये सब गोटअप गेम है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये माफिया का दल है, माफिया का संचालित द्वारा चलता है, इसीलिए माफिया ये कृष्णेंदु मुखर्जी ने। तो इस पर आपका क्या? हम लोग का साथ में कोई माफिया नहीं रहता है, बीजेपी में सब माफिया चल गया है। जितना भी माफिया है सब बीजेपी में है, ठीक है। और जब वो किसी भी पार्टी में नहीं था तब भी उसका ऊपर ये हुआ था। तो पूछ लीजिए काहे हो रहा, वो खुद बता देगा किस लिए हमला हो रहा है। हठाৎ করে আপনার উপরে হামলা কেন করা হয়েছে? আমি নিজেই এটা জানি না তো হঠাৎ করে হামলা কেন হলো আমার উপর, আমি তো নিজেই বুঝতে পারছি না। আমি তো কলকাতা থেকে 1 তারিখ গেছিলাম, আজ ফিরছি, হঠাৎ বাড়ি ঘরের দুয়ারে বাড়ি ঢুকাচ্ছি, সেই সময় হঠাৎ করে এইরকম ঘটনা। নিজেই আমি বুঝতে পারছি না কি ব্যাপারে, কি জিনিস চলছে। কারা করতে পারে? সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী এই তৃণমূলের মাফিয়া গুন্ডারা সব আমাদের কার্যকর্তাদের উপর হামলা করছে প্রচুর। এখনো পর্যন্ত 135-40 জন আমাদের কার্যকর্তা মারা গেছে। তো একটা আজকে আর একটা প্লাস হয়ে যেত, আর একটা যুগ হতো, আজকে হলো না। ভগবানের অশেষ কৃপা, ভগবানের ইচ্ছা যে আজকে আমি আছি আপনাদের সামনে, ক্যামেরার সামনে বসে আছি। দুর্গাপুর আর একটা জিনিস যেটা আমরা শুনলাম যে দুর্গাপুরে আজকে কোনো তৃণমূলের সিনিয়র কার্যকর্তা ওখানে বলেছে যেখানে বিজেপির লোকজন দেখবে তাদেরকে মেরে চুর করে দাও, গুড়িয়ে দাও। কোনো সিনিয়র কার্যকর্তা এটা দুর্গাপুরে কোনো মিটিংয়ে আজ বলেছে। দেখো আজকে রেজাল্ট দেখো, আজকে বলেছে, আজকে এই শুরু হয়ে গেল আসানসোল। এইসব জিনিস ছিল না, পলিটিক্যালি এইরকম ব্যাপার ছিল না, এরকম একদম মানে অদ্ভুত। আসানসোলে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর আপনার কারণে অনেকটা শক্তি একদিকে বেড়েছে, এই শক্তিটাকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা কি করে বলবো, আমার পার্টি, আমি মন দিয়ে পার্টি করছি, পার্টির যা ডাইরেকশন আছে, পার্টির যা কাজকর্ম আছে সেই কাজকর্ম করি, পার্টি নিশ্চয়ই শক্তিশালী হচ্ছে। এটা আমার একার জন্য কিছু না, এটা সবাই সার্বিকভাবে সবাই মিলেমিশেই পার্টিকে শক্তিশালী করছে। থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের বিজেপি রাজ্য কমিটির সম্মানীয় সদস্য কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, উনি কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন, সে সময় গাড়ি ওনার গেটের সামনে দাঁড়ায়। ড্রাইভার
গাড়ি থেকে নেমে গেট খোলার জন্য সামনে যখন এগোয় তখন পিছন থেকে গলি থেকে যা দেখা যাচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরাতে, যে একটা গলি থেকে দুজন এবং অন্য এক সাইড থেকে আরও একজন, তিনজনকে দেখা যাচ্ছে। তারা সামনে এগিয়ে আসে এবং গাড়ি গেট খোলার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা পারে না। গুলি চালায় ওরা, গাড়িতে গুলি চালায়, সে গুলির দাগ রয়েছে। আমরা প্রথম ভেবেছিলাম একটা গুলি চালিয়েছে, এখন যেটা পরে দেখা গেল না, গাড়িতে দুটো গুলির দাগ আছে। তো তারপরে বাড়ি থেকে সব বেরিয়ে আসে আওয়াজ শুনে, গুলির আওয়াজ শুনে, তখন ওরা পালিয়ে যায়। সফল হয়নি, এটা ভগবানের অসীম কৃপা, সফল হয়নি। এবং আমাদের যেটা সন্দেহ যে এই অঞ্চলে এই কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি আসাতে যাদের অসুবিধা হয়েছে, টিএমসির নেতা, তারা এই পরিকল্পনাটা বেশ কিছুদিন আগে থেকেই করছে। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা অ্যান্টি সোশ্যাল এই এলাকার বাইরে ছিল তাদেরকে নিয়ে এসছে। কিছুদিন আগে এই অঞ্চলে একটা মোটরসাইকেল র্যালি হয়েছে, যদিও ওটা বিনা ঝান্ডাতে হয়েছে, কিন্তু ওটা টিএমসির পরিকল্পনাতেই হয়েছে। এই অঞ্চলে কে যারা জনগণ আছে তাদেরকে ভীত সন্তুষ্ট করা। তো এই পরিকল্পনাটা ওরা চালাচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে। ওর উপরে আর টার্গেট আছে। তো আজকে ওই চেষ্টা করেছিল, আবার বলছি সফল হয়নি। এবং আমি নিশ্চিত, দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আর এই ব্যাপারে আমার যেটা সন্দেহ, আর যদি ঠিকমতো তদন্ত হয়, মলয় ঘটকের এর সাথে যোগ থাকে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।